idemo, znači ozidamo garažu i prelazimo da kompletiramo ovaj deo kuće, da kažem, se sredi taj deo to. Tako da, drugari, znači sami presek zida, čelo, ali da, ovo kad se skine, tek će onda da se vidi. Znači 11,5 zid, ovdje imamo 16 cm sad između ovoga i zid u 17,5. Evo, ja sam do ovdje stigao, ovdje imamo vrata, prolaz iz garaže, znači normalno vrata će biti ista, u istom nivou vrata, prolaz ovdje ima. Idem do kraja, tamo jedan mali zubić i ovdje imamo na sredinu jedan stubić. Ovu stranu da gradi. A za ploču? Pa ne znam u pičku mater. Pozdrav drugari, evo nas opet, bauštela rata i pomen. Danas majstor Vlada i ja. Krenuli smo od jutros, malo nas je tukla kiša, krenuli smo do skele, namontirali jedan deo skele i počeli da zidamo gore lagano, da završavamo ovo do kraja. Evo prilike, drugari, to ovako izgleda. Pozdrav majstore Vlado, majstor Vlajče, bio nam je bolestan par dana, odmorio i sad mu je malo teško dok se navikne. Evo vidite, i ovaj deo tučemo skroz do kraja. Znači tu se prevezuje da ne bismo ostavljali za kasnije. Ovaj deo tamo lagano ide do kraja. E sad, koja je situacija? Ovaj deo tamo, kao što vidite, i ovaj stubić gdje je šlem, znači to ostaje iz drugog puta kad napravimo skelu, pošto nemamo skelu za komplet. I tako da, to bi bilo to, drugari, otprilike. E sad ćemo mi da krenemo da raduckamo lagano. Negdje ćemo da se spakujemo i idemo.
I pozdrav drugari, evo nas opet, ista bauštela, ista meta, isto rastojanje. Evo nas opet, ja i Vlada, pozdrav majstore Vlado. Ja i Vlada, glavni, nema ko drugi. Ovako, ovaj deo unutrašnji, što smo juče malo počeli da vam prikažemo. Evo prilike kako izgleda. Znači taj deo tamo, ljepika, mnogo je usko, previše zahtevno. Znači previše sečenja je bilo ćoškova, koliko, evo vidite koliko su ovi parčići, znači ubili smo se, mašina se, tako reći, nije gasila. To je završeno, tamo je ulaz, završeno. Sad lagano mi imamo zadatak da malo ovaj deo pročistimo. Ovako koja je situacija ovdje, samo da vam pokažem na brzaka. Evo vidite, između ove komšijne strane, od komšiju idemo 16 cm vuna ide izolacija. Šta se dešava sad? Vidite ovdje, ovaj deo stirodur stavljen, tu ćemo isto da odvojimo jedan deo i ovdje se nastavlja zid u 17,5. A ovaj deo ovdje, vidite taj deo ovdje u pravcu moramo da nastavimo. Ovdje sam juče malo izbetonirao taj zubić da čisto poravnamo koliko toliko, malo da nam je lakše, da tu ćemo da ozidamo. Evo stigla je i ova 11,5 blok, znači nju moramo to da zatvorimo, ovaj deo kompletno zatvaramo. Znači to se zatvara, onda se nastavlja vuna 16 i blok 17,5 do ovdje. Što znači kasnije sa ove tačke odavde, pa vidite onaj deo tamo što je izašlo pola metra 50 cm, tu nam je ploča, gornja ploča, znači u tom pravcu dolazi. Tako da moramo i ovaj zid da pripremimo. To nam je obaveza. Znači čistimo ovo, skidamo sad ove vođice, ekolice malo da pročistimo i imamo ovdje još dva zida. Ovdje imamo prolaz, tu su vrata u ovom zidu odavde. Evo vidite gdje su ankeri ostavljeni, znači tu nam je prolaz. A ovdje evo gdje su ankeri, po ovom obodu, po ovom zubu, tu se komplet zatvara. To se zatvara, kasnije se ovdje probijaju vrata i ulazi se u taj stari deo tamo. Tako da, to je to otprilike. Naš zadatak je sad, idemo ovaj zid pripremamo i tamo ćemo nešto iza da pripremimo. Koja je dalja situacija? Situacija garaža. Znači sve ćemo to sad da skinemo, da pročistimo malo. Trebamo i garažu da izmerimo, da postavimo vođice za zidanje. I u toku današnjeg dana ovaj blok moramo da maknemo, sve da rasporedimo gdje nam je potrebno, da bi bilo ovo slobodno. Sutra ujutro rano nam dolazi druga tura blokova. To je to drugari. Sad Vlado i ja cepamo, a vi drugari ostanete malo uz nas. A? Evo ga kod mene. Čičati Martin me vikao. Li, brate, ovo je puno svodu. Au.
Pozdrav ljudi! Evo nas opet, Vlada i ja. Pozdrav majstore Vlado. Pozdrav. Malo se svađamo, ali jevi. Neće da sluša, nije dobar. Od jutros. Ovako, Bauštela, Radha, Eindhoven. Tučemo Vlada i ja, zidanje. Ovako, koja je situacija? Ujutro nam je stigla nova tura blokova. Ovo je neka druga fora, stiglo nam je u palete, upakovan, sve je to skockano ovdje. Najbitnije je da su oni to istovarili, zatvoren je plac, sve bi trebalo se makne, pošto treba stigne možda i armatura ovdje da se stavi na drugo mjesto. Nemamo nigdje prostora i mjesta da se odloži armatura, tako da vidjet ćemo šta će i kako će biti. Mi smo dobili informaciju da se sutra selimo, idemo na drugu Bauštelu, ali to je nebitno. Ovako, za danas situacija garaža. Krenuli smo Vlada i ja da tučemo prvi red. Majstor Vlada tuče ovdje. On ide znači do kraja, tu imamo jedan zubić, uvlači se pa nastavljamo tamo. Ja sam krenuo sa te strane, pošto mi je majstor Vlada stigao malo kasnije, imao je obavezu na drugu Bauštelu, bio je tamo nešto da ispomogne kod kolega. Evo, ja sam do ovdje stigao, ovdje imamo vrata, prolaz iz garaže, znači normalno vrata će biti ista, u istom nivou vrata, prolaz ovdje ima. Idem do kraja, tamo jedan mali zubić i ovdje imamo na sredinu jedan stubić, znači bit će garaža sa dva ulaza. Jedna vrata, druga vrata, ovdje jedan stubić, imamo oko 30 cm, jedan zubić, imamo tu da ozidamo. Tako da to nam je zadatak. Zidamo prvi red garažu. Šta nam je dalje zadatak? Dalje zadatak nam je, znači ozidamo garažu i prelazimo, imamo ovaj deo ovdje da završimo. Tu dolazi šturc, vrata, taj deo. Imamo taj deo tamo s polja da završavamo. Evo, juče smo ozidali ovaj prvi red. On se stegao tako da možemo sad da nastavimo ovo 11,5, zatvara se ovaj komplet deo. Taj komplet deo i onda se penjemo gore na ovaj deo, znači još gore se dižemo, idemo ovamo skroz, diže se do određenu visinu. Tako da to je to. Idemo, znači ozidamo garažu i prelazimo da kompletiramo ovaj deo kuće, da kažem, se sredi taj deo to. Tako da, drugari, to je to. Evo je naša motorica Princip, malo promešala malter i tučemo lagano Vlada i ja. Tako, drugari, idemo.
I evo nas drugari, završili smo prvi red. Ostaje još malo majstor Vlada tamo da baci par blokova i selimo se na kuću kao što smo rekli. Vidimo se znači tamo na kuću. Evo ga majstor Vlada. Znači, vidite. Znači to mora da je tako. I ovo mora da je ovako. Evo drugari. To je inače moja škola, ali dobro, on to nikad neće da prizna. Znači, eto, vidite. Majstor Vlada ima do ovdje otprilike negdje da izgura. Tu su nam vrata. Izlaz ili ti ulaz u garažu i to je to. Malo sam uključio mešalicu da nam razveša ovaj malter. Ostaće to do kraja i selimo se, znači idemo tamo da završavamo. Jedan ćemo tamo, jedan ćemo ovdje, podelit ćemo se, tako da vidimo se. Drugari, Vlada je završio ovaj zid ovdje, vidite. Sad on meni seče, imam ja tamo za jebanciju malo. Ovaj zid sam ja izvukao do gore. Sad idemo još tamo gore, vidjet ćete do koliko idemo gore do čini. Vlada će sada mi seče gore, imam ovaj deo da pripremim ja za, evo tamo u onom delu treba se poravna. Deo prilike crvena legala ispravlja se tamo i idemo skroz gore, znači još otprilike skoro metar gore se još dižemo.
Pozdrav ljudi, evo nas opet, bauštela Rata i Hoven, tučemo Vlada i ja i imamo iznenađenje danas, vidjet ćete o čemu se radi, ali ovako, ukratko i na brzinu. Evo ovako, vidite ovo zid, prethodno je bilo ozidano tamo, ovo je spoljni zid, zid ide u 11,5 blok, ovdje se predvaja 18 cm imamo tu izolaciju, a sad vidite ovdje 16 cm ide vuna, evo je vuna između, znači sami presek zida, čelo, ali da ovo kad se skine tek će onda da se vidi, evo znači 11,5 zid, ovdje imamo 16 cm sad između ovoga i zid u 17,5, znači taj deo tu završavamo i krećemo na garažu, povlačimo se odavde. Evo ovako, ovdje je Vlada priprema, evo ako vidite u pravcu ovog zida, tamo, i taj deo tamo, vidjet ćete kasnije tu Vlada priprema za betoniranje. Tu ćemo da izbetoniramo jednu gredu, tako je nazovemo. Sad se lagano selimo u garažu. O čemu sam pričao, znači iznenađenje. Danas nam je kolega Martin ili šef, naš bauleiter, došao na ispomoć i on je krenuo garažu da zida. Znači garaža ide ovaj zid, ovdje između ide vuna, evo gdje on stavlja tu vunu, to ide ova vuna, 2,5-3 centa otprilike. Znači on je krenuo ovaj zid, kasnije ćemo ja i Vlada da se priključimo, kad završimo taj deo tamo, priključujemo se i krećemo sa garažom, u toku dana dižemo garažu gore. Tako da to su nam današnji planovi. Ostanite uz nas, nadam se da će biti zanimljiv dan, krenuo je bez problema, bez galame, tako da se nadam da ćemo da završimo posao kako valja.
jullie goed? Nee, bij mij brauche je een moment.